Guys, good morning. Back to reality ta karon. Trabaho na sab ang kapobre ninyo nga vlogger. Oh, shout out Dashen. Oh. Manay akong mga amigo naghulat sa ilang oras. Edwinzo, Dwings. Ipangita kasi mong muse, Dwings. Okay ra? Ah, okay na. So guys, naatan karon diri sa among guan. Padulong ko karon sa among locker. Mag-record na karon na self kay duty man da. Dapat presentable ta kanunay. Now, kung mga amigo karon naghulat sa oras na sa ating duty. Pare. G. Ay, shout out daw. Shout out. News niya. Yan. Uy! Shout out. Shout out. Why is you? Uy! Magi. Pare. Oy, pare. Lagi ka sikat. So, thank you so much, Kapobre, for watching our Simply Beiju today. Nagpatuloy ng gikas pre nakmahatag ko kwarta ba? Huh?